نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نحمده أن أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا وعظيمنا وقدوتنا وشفيعنا محمدًا عبد الله الأخلص ورسوله الأخص أعلم الخلق بالله وأشدهم له خشية وأصفاهم له مودة ومحبة أرسله تعالى رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وبدد الظلمة وأرسى أسس المحجة وأعلى أعلام الهداية ودعا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن وعبد ربه حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه على أشرف الخلق أجمعين سيدنا ومولانا محمد ورضي الله عن آله الطيبين الطاهرين الأكرمين وعن زوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين وعن صحابته الغر الميامين المحجلين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأي يوم هذا أي يوم هذا أي يوم هذا sommes-nous quel jour الجواب إنه اليوم الثامن من شهر الله الحرام ذي الحجة
Aujourd'hui, est le 8e jour du mois sacré d'Il Hijja. إن هذا اليوم يسمى يوم التروية. Ce jour s'appelle le jour de Tarwiya. إيش معنى التروية؟ l'étanchement. منذ الجاهلية قبل الإسلام وفي العهود الإسلامية كان الحجاج يستعدون في هذا اليوم الثامن لأداء الحج الأكبر. Auparavant, à l'époque de la Jahiliya, l'époque antérieure à l'islam, et au lendemain de l'avènement de l'islam, les pèlerins se préparaient lors de ce 8e jour pour accomplir les rites du pèlerinage. Pour quelle raison on a donné à ce jour le nom At-Tarwiya? At-Tarwiya, étanchement, c'est l'action de se désaltérer. À cette époque-là, pendant les premières périodes, les gens manquaient d'eau. Pour pouvoir mener à bien leur devoir du pèlerinage, ils concentraient leurs efforts pour préparer de l'eau. Aujourd'hui, cette question ne se pose même plus. اليوم الناس لا يشعرون بيوم التروية. Et d'ailleurs, on a supprimé la phase de Mina. الآن الحجاج يروحون من مكة لعرفات. لماذا؟ Moyen de communication, le problème de l'eau ne se pose plus. ونلاحظ منذ سنوات تطورا عجيبا في التسهيلات. Il est très important de le rappeler. Toutes les facilités se réunissent. Et c'est très positif. شيء جميل. ولكن المحزن أن معظم الحجاج يذهبون إلى الحج كتوريست. مثل ما نأتي للجمعة عادة. Voici le drame dont nous sommes les auteurs. اليوم كنت تحكي للحاج تقول له يوم التروية يقول لك واش راك تحكي؟ ايش معنى التروية؟ يعني حضر الماء
باش تروى التروية يخصصون هذا اليوم لجمع الماء فالقرب لجوع والناس تموت جوعا. اليوم عندما نذهب إلى المسجد الحرام لو 24 heures sur 24 gaspillé, gaspillé, gaspillé. On ne sait que gaspiller, c'est le bien public. فأين آثار الحج؟ وأين آثار الصلاة؟ وين؟ الجوامع مليانة والحج ما كانش البلاصة. أين الحجاج وأين المصلون؟ Où sont les priants? Où sont les pèlerins? إذن هذا اليوم الثامن le 8e jour de Dhul Hijjah était consacré à la préparation de l'eau. On peut même maintenant considérer Yom al-Tarwiyah, le 8e jour, c'est comme le jour de départ. Je n'ai pas le temps de détailler. tout dépend des modalités de l'Hajj. Ifrat, Qiran, Tamattu, ila akhirih. Ceux, مثلا, qui se voient obligés de procéder à la mise de sacralisation, اليوم يبدأ. التروية يوم الثامن. الناس الكل تستعد. المفروض يروحوا المنن، لكن كما قلت لكم on a supprimé la phase de Minan pour tant de raisons, entre autres le nombre considérable des pèlerins, de la circulation très facile. Maintenant, عندنا القطار، عندنا كل شيء، عندنا كل شيء غير القلوب ما عندناش. Nous avons tout le confort, mais les cœurs sont morts. La conscience est morte. هذا يوم التروية ويسمى donc ce 8e jour s'appelle يوم التروية également يوم Mina. شو Mina? Mina est un lieu qui n'est pas loin de la Mecque où les pèlerins se trouvaient autrefois à Mina. علاش؟ pour ne pas rater l'heure du départ vers Arafat. C'est un jour très important. Le jour de Mina, c'est le jour de se préparer. Bakri, auparavant, الناس يباتوا في منى، معناها 8e jour يبقى في منى toute la nuit والصباح يتكلوا على الله. Et le lendemain, demain، ولكن كما قلت لكم الآن الناس راهم موجودين في عرفة اليوم. Demain, les pèlerins quittent Mina dans la direction de Arafat. والناس لما يكونوا في منى طبعا الحاج يدعو بما شاء. معناه qu'il peut faire toutes les demandes à Dieu. L'essentiel, c'est de ne pas répéter des mots sans la présence du cœur, comme on le fait aujourd'hui. On prie. الإنسان يتحرك والقلب ما نعرف ولا. ومن أعاجيب اللغة العربية، l'une des merveilles de la langue arabe، التسمية. منى جاي من كلمة تعني الأمنية للسوء.
لذلك يقول الحاج ماش لازم يقول هذا الدعاء يدعو بما شاء. الحاج لما يكون حاضر في منى quand on se trouve à Mina, les pèlerins vertueux, conscients de l'importance de chaque phase du pèlerinage, disent à Dieu Allahumma hadihi Mina. D'abord, ils s'adressent à lui-même. احنا قاعدين في الجامع وما ناش عارفين ارواحنا، لا رانا في الجامع ولا في القهوه. هذه المشكله. Être à Mina sans avoir la conscience d'être dans ce lieu, entre autres lieux constituant l'itinérance تاع الحج، هذه اللهم هذه منى. Ô Dieu, voici Mina. معناه je suis conscient du lieu dans lequel je me trouve. Et je suis conscient du temps que tu me donnes. Qu'est-ce que je vais faire dans le cadre de ce lieu? Qu'est-ce que je vais faire du temps que tu me donnes, que tu m'accordes? ولا واحد فيكم يشعر هذا الشعور. اللهم هذه منى فمن علي بما مننت به على أوليائك وعلى أهل طاعتك وعلى عبادك الذين يعبدونك وحدك. هذه المعاني. لذلك اليوم الملايين اللي تروح للحج روحوا كل شيء ما فيه فايدة، كما رحنا كما نجيو. أين المعاني هذه؟ اللهم هذه منى فمن علي بما مننت به على أوليائك وعلى أهل طاعتك وعلى الذين يعبدونك وحدك لا شريك له. اليوم احنا نعبدوا 1000 رب، 1000 رب تعبدونه. الكلام الفارغ لما نقول لا إله إلا الله، اللسان dit en dehors de Dieu il n'y a aucune divinité. ولكن القلب عندك انت ربك تاع المال، عندك ربك تاع المصلحه، عندك ربك تاع الانتهاء، عندك ربك تاع الكذب، عندك ربك تاع كذا. فنحن مشركون، ليس شركا عقيديا ولكنه شرك سلوكي. اللهم هذه منى فمن علي بما مننت به على أهل طاعتك، على أوليائك وأهل طاعتك وعلى العباد الذين يعبدونك وحدك. Demain, c'est le 9e jour. Non, demain c'est le 9. Demain le 9. اليوم c'est le 8e jour. يوم التروية، يوم الثامن من ذي الحجة. وقلت لكم إن يوم التروية مختص بالاستعداد للذهاب إلى عرفات. Ce 8e jour est l'occasion pour les pèlerins tout faire pour préparer le départ massif à Arafat. Demain, le 9e jour de Dhul Hijjah, ce 9e jour de Dhul Hijjah est celui pendant lequel tous les pèlerins se présentent à la station de Arafat. اليوم كل حاج اللي مازال اليوم ما بقاش في مكة يروحوا الكل. Certains avant le 8e jour, les pèlerins chacun organise
organise les moments de faire tel ou tel devoir. Mais à partir d'aujourd'hui, maintenant c'est direct de la Mecque à Arafat. Voilà qu'auparavant, à Mina, l'étape d'halte préparative, وبعدها فغدوة يوم عرفة يتوجه الحجيج كل الحجيج إلى عرفات. Le moment de l'Wuquf, on a la présence de tous les pèlerins des Hajj est déterminé. Le début et la fin. Quiconque rate ne serait-ce qu'un instant de ces moments bien déterminés, son hajj serait annulé, emballé. شمعنى هذا؟ باش تتعلموا، باش المسلمين الهم تاع اليوم يتعلموا الاحترام تاع الوقت. ولا فيكم واحد يحترم الوقت. Pour apprendre, pour devenir conscient de l'importance du temps. Pourquoi nous musulmans, nous excellons dans la négligence du temps. ولا واحد فيكم يحترم المواعيد. Tu dis la chose et tu fais son contraire. وشكون اللي قال الصبح والوقتاش؟ إذا يوم عرفة مكان مخصوص وزمان مخصوص، والذي يقف والذي يحضر في ساحة عرفات ويقف كما يشاء ما عندوش الحج. لازم تتعلم وين تقعد. Apprendre, respecte ta place, respecte la place des autres, respecte le temps, respecte le lieu. ماهوش عيب حتى في الجامع واحد تقول له اليفو واش بيكم؟ اجلس شوف الخوك كيفاش جالس. هذا يوم عرفة. واليوم كم نحن في التاريخ؟ يعني 15 قرن، 15 سياق. تعرفون متى حج رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ Connaissez-vous quand le prophète عليه الصلاة والسلام a accompli le pèlerinage? C'est en l'an 10 de l'Hégire. Allez, سيدنا رسول الله حج في السنة العاشرة من الهجرة. اليوم رانا في 1400 خلاص 1400 هذوما اللي مأخرين 1400 وترجع dans le sens inverse des aiguilles de la montre 1400 وتروح حتى ل 10 l'an 10 de l'Hégire السنة العاشرة من الهجرة. في السنة العاشرة من الهجرة حج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعداد كبيرة من ساداتنا الصحابة. En l'an 10, le prophète alayhi salatu wassalam dirigea le pèlerinage d'un nombre très considérable d'entre ses compagnons. ووقف عليه الصلاة والسلام. اليوم الناس يديروا بوسكيلات في عرفات يقول لك لازم انا اروح وين احشم. احنا نجسين نوقفوا في المكان اللي يوقف فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. عرفات كلها موقف. تعرفوا غير الشكليات،
ماهوش شكليات، ما كان اللي وقف فيه رسول الله ماهوش شكليات، لكن احنا اللي رجعنا الشكليات. حقائق الإسلام ولات عندنا شكليات شكليات شكليات. Les vérités essentielles de l'islam, nous les avons métamorphosées. Que l'apparence, l'apparence. Nous sommes des adorateurs de l'apparence. نحن عباد المظاهر. وفي حجة الوداع، هذه الحجة تسمى أيضا حجة الوداع، le pèlerinage d'adieu، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زاد مدة قصيرة ومات. Après ce pèlerinage d'adieu, le prophète عليه الصلاة والسلام n'a vécu que quelques jours وانتقل إلى الرفيق الأعلى. وبينما كان عليه الصلاة والسلام يقود مواكب الحج في عرفات، يأتي جبريل عليه السلام، وصادف هذا اليوم كان يوم جمعة. Le jour où le prophète عليه الصلاة والسلام était à Arafat pour Hajjat al-Wada' coïncidait un jour de vendredi. En ce jour de Hajjat al-Wada' qui a eu lieu vendredi, l'ange Gabriel alayhi salam est descendu pour apporter la révélation de ce verset. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. C'est le verset que je répète tous les vendredis. Al-yawm, en ce jour, akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. En ce jour, j'ai parfait pour vous votre religion. En ce jour, atmamtu alaykum ni'mati, j'ai parachevé à votre intention mes bienfaits. En ce jour, je suis satisfait de vous avoir donné l'islam comme religion. أمس كاين إذا تروح تحج أنت كلي راك تسير في الشوارع تاع البلاد هذه ولا كذا روحوا تلعبوا على روحكم. أي اللي يروح للحج لازم هذه المعاني الكل تنعش قلبه، وحتى اللي ما راحش للحج إذا كان l'occasion de ces jours très importants, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, passent sans laisser dans la profondeur de chacun d'entre nous leurs traces. شفتوا الإسلام حقائق ما هو الشكليات. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عرفات في هذا اليوم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. En ce jour, celui du
pèlerinage d'adieu guidé par le prophète, alayhi salatu wassalam, celui-ci, le prophète, a adressé cette invocation à Dieu. رفع إلى الله جل جلاله هذه الدعوة. أسألكم دعوة الرسول مقبولة ولا ما هيش؟ L'invocation du prophète est d'office exaucée. Vérifions cette vérité. كلنا نؤمن الرسول إذا دعا ربي يستجيب. ادعي وراهم يدعون في عرفات. واش قال؟ En quoi consiste l'invocation prophétique en question? قال عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة وجبريل جاء والملائكة تفرح بهذا المشهد العظيم. قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. هذا دعاء مقبول. يعني الرسول يقول له يا ربي pardonne aux pèlerins et pardonne à la personne pour laquelle le pèlerin a fait des duas. يعني يقول له الحاج اغفر له واللي استغفر له الحاج اغفر له. أكرر je répète دعاء الرسول مقبول عليه الصلاة والسلام. Nous avons la certitude que l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam est exaucée. Maintenant, pourquoi par millions de hajj? Pourquoi ces millions de hajj? Pourquoi ces invocations qui surgissent de la Kaaba, de Mina, de Arafat, restent sans effet? Ta'rifou, les seuls qui parasitent les invocations du prophète, nous, نحن البارازيت. إذا كان دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتحقق في فترة من الفترات فاعلموا أن الذين حالوا دون الدعاء ودون حصول آثاره معاصينا. Ce sont nos désobéissances qui empêchent l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam de produire ses effets bénéfiques. اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. ويقول في حديث آخر الحجاج. Dans un autre hadith, le prophète dit الحجاج والعمار وفد الله وزواره. Les pèlerins et ceux qui accomplissent l'Umrah sont les hôtes de Dieu. الضياف تاع ربي. شيء عظيم. Quelle grâce insigne. ما أعظم نعمة الله. ما أعظم نعمة الله. سيدنا رسول الله يقول الحجاج les pèlerins والعمار les visiteurs يعني اللي يديوا العمرة وفد الله
la délégation de Dieu ما نحشموش اللي يكذب يكون وفد الله اللي يحسد يكون وفد الله اللي يدير المشاكل يكون وفد الله كذب فكروا الإسلام ماهوش كلام فارغ هذا كلام الرسول ما فيش فراغ جد الحجاج والعمار وفد الله واش كان؟ اسمعوا الحجاج والعمار وفد الله Dieu, le très généreux. Dieu, le très généreux, qu'a-t-il préparé pour ces wafd? اسمعوا إن سألوه أعطاهم. S'ils adressent des demandes à Dieu, leurs demandes sont suivies de récompenses. واش تطلبوا؟ واش يطلبوا في عرفات؟ واش يطلبوا؟ un minimum de sérieux. الحجاج والعمار وفد الله إن سألوه أعطاهم وإن استغفروه غفر لهم. S'ils leur demandent le pardon, il leur accorde le pardon. وإن شفعوا شفعوا. Et s'ils lui demandent l'autorisation de l'intercession, et qu'on leur accepte. في هذا الحديث الشريف, dans ce hadith, il est très important de distinguer deux niveaux. Le niveau information prophétique véritable, الإخبار النبوي الصادق, الحجاج والعمار المبعوثين تاع الأمة إلى ربه. ايش معنى الوقت؟ يعني احنا قاعدين هنا. Il y a 1 milliard, plus d'1,5 milliard de musulmans, et les pèlerins sont considérés comme nos émissaires. واش nos émissaires؟ يروحوا يجيبوا الفاليزات مليانين بالمصنوعات. وين مصنوعة؟ اش معنى هذا وفد الله؟ تقول أنا غايب, je suis absent, mais ceux qui sont sur place me représentent. فاش me représentent؟ الهاك والكذب لا, يتضرعون إلى الله, والله لا يقبل تضرعنا إذا ما تبناش. الحجاج والعمار وفد الله وزواره إن سألوه أعطاهم sur le champ. مثلا في هذه الأيام كل الناس في مكة في المدينة في عرفات اللهم انصرنا. ينصر شكون؟ من ينصر؟ ينصرك أنت؟ ربي يقول الكذابين لا أنصرهم. Les menteurs ne recevront nullement mon secours, mon aide. Les méchants non plus. Les tricheurs non plus. Les amoureux du baratin non plus. Gardez العفو. الحجاج والعمار وفد الله وزواره إن سألوه أعطاهم وإن استغفروه غفر لهم وإن شفعوا شفعوا. هذه les récompenses énoncées, les récompenses divines énoncées par le prophète alayhi salatu wassalam, ne sont que l'aboutissement de tout ce que nous faisons maintenant. Les aboutissements
de tout ce que nous pensons maintenant, les aboutissements de ce que nous disons maintenant, les aboutissements de tout ce que nous taisons maintenant. قاعدين نتمسخروا في هذه الأيام تهفو الأفئدة إلى البيت العتيق ويتنقل المتنقلون في مهابط الوحي. تروح للثمر الأرض اللي الوحي كينزل فيها والناس تمشي كي البغال مثل الجوامع. كيف هذا؟ D'habitude, dès demain, Inch'Allah, nous aurons le nombre exact des pèlerins. غدوة ينشروا. Maintenant c'est très facile. الشيطان يلعب بالناس الكل. C'est très facile dire les statistiques. Cette année قداش الحاج par million. Et nous sommes contents. لا nous sommes contents الحمد لله. في الحجاج فيه ناس أولياء الله. Nous avons eu le bonheur de faire le pèlerinage avec certains musulmans très simples, pauvres. Ce n'est pas une question de pauvreté ou de richesse. Il y a des richesses, il y a des riches qui sont laids, il y a des pauvres qui sont mauvais. عندهم la pauvreté وعندهم الميزيريا كل. لا لكن الإنسان عندما يذهب إلى بيت الله وقبل أن يذهب يكون ينقي روحه من القماش. لا شك يستجيب الله دعاءه. لا شك الله يفتح له أبواب الخير. Mais ce qui doit être présent à l'esprit de chacun d'entre nous, il s'agit de l'attitude nouvelle à adopter par nous tous. هذا اللي لازم. وش هو الموقف الجديد الذي يجب أن يقفه كل واحد منا، كل واحد وإن دار ربي. نعم. ومن الأسئلة التي تطرح من القديم والحديث، l'une des questions qui se pose depuis très longtemps et restera posée, quel est le nombre des pèlerins cette année? قل له مثلا 2 millions. لكن la question la plus importante est la suivante. كم عدد المقبولين؟ كم الجامع مليان الله يبارك. تسألني دو كيستيون تقول لي واش vous êtes nombreux الجمعة؟ نقول له الله يبارك. C'est vérifiable. Tu peux jeter un coup d'œil à un show. ما شاء الله يفرح الإنسان حقيقة. Je répète دائما وجودكم هنا, votre présence ici maintenant, c'est étonnant. مليحة. شوف صمت votre silence, votre écoute, tout cela مليح يا عباد الله. إنما alors la question cruciale c'est quel est le nombre de ceux qui ont été agréés? Quel est le nombre de ceux qui ont été agréés? كم عدد المقبولين؟ ورد عن أحد الصالحين قال un homme très vertueux قال à la veille de Arafat du siècle passé قال je m'endormais la veille de Arafat dans la mosquée Khayf, Mina. Dans mon songe, j'ai vu 2 anges, alayhi salam, en train de discuter. L'un des deux s'adresse à l'autre. Alors, sais-tu combien de pèlerins cette année? Alors, je sais pas.
قالوا moi je le dis. قالوا 600 000. ذاك 600 000 الآن c'est par million. Je trouve la différence. قالوا 600 000. زاد قالوا j'ai une seconde question à te poser. قالوا sais-tu quel est le nombre de ceux qui ont obtenu la satisfaction de Dieu? قالوا لا. قالوا 6 personnes. 600,000 حاج قالوا ربي ما قبل إلا 6 منهم. أو السؤال. Nos mosquées sont archi pleines. Alhamdulillah, barakallahu fikum, merci. C'est un très beau paysage. Mashhad Jamil. Et c'est bien, alhamdulillah. Par rapport aux années passées, par rapport au Disney, les raho, جوامع الله يبارك في كل مكان مليح يا عباد الله. مرحبا بكم في بيت الله. لكن السؤال que je me dois poser, السؤال que tu dois poser, السؤال que vous devez poser, suis-je parmi ceux que Dieu agrée ou là? إذا كان كل واحد فينا يسأل هذا السؤال ويستطيع يلهمه الله الإجابة هنيئا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سر ربكم التوفيق لكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. حدثتكم في الجمعة الماضية عن فضيلة صيام عرفة. Je vous ai parlé du mérite de jeûner le jour de Arafat demain pour ceux d'entre vous qui le font Inch'Allah. فإنها تكفر السنة الماضية والحاضرة. أظن vous avez vu l'annonce demain, dimanche. Demain c'est Arafat. Ceux qui peuvent jeûner, Inch'Allah, Dieu acceptera le jeûne de chacun d'entre eux. Dimanche, Inch'Allah, faites vos ablutions chez vous pour éviter les bousculades et pour également ne pas procéder au gaspillage de l'eau qui coûte cher. Il suffit d'examiner les factures. Ce ne sont pas les anges qui vont payer les factures, c'est vous. Ma prière, Inch'Allah, dimanche, a lieu à 8h30, Inch'Allah. Le long du chemin qui vous sépare, qui sépare vos demeures de la mosquée, essayez de l'enrichir par vos takbirs, silencieusement, pour ne pas gêner les passants. منذ خروجكم من البيت والإنسان يكبر الله عز وجل ويسبحه ويحمده أن جعله من هذه الأمة. وعندما نأتي إلى المسجد أعداد كبيرة وخاصة يوم الأحد إن شاء الله vous avez l'habitude que essayons de faire preuve de discipline et aussi que chacun d'entre vous se considère comme responsable de la bonne marche de cette bonne matinée, celle de l'Eid, Inch'Allah. Et dès maintenant, faites le jeûne de la parole. Le jeûne de la halira, tout le monde peut le faire. Faltasum al-sinatukum. Dès maintenant, somme anil kalam. Maîtrise ta langue. Empêche ta langue de cracher du venin. Nettoie ta langue. Min al-an, Siyam Arafat, alhamdulillah. Alhamdulillah, même les jeunes, wallahi, chez Farah, ça fait plaisir, ça fait un grand bonheur de voir même les jeunes jeûner, alhamdulillah. Et c'est un bien. L'essentiel, c'est de le faire sincèrement, dans l'humilité et dans l'espoir de se voir pardonner nos péchés. Rabbi yaghfir lakum jami'an inshallah. ويعلمنا ويرزقنا العمل ويصفي قلوبنا
ويصفي ألسنتنا ويصفي ظواهرنا وبواطننا، ونسأله تعالى أن يتجلى برحمته علينا في هذه الأيام المباركات، ونسأله تعالى أن يوفقنا لأن نختم العشر الأيام تاع ذي الحجة ونحن من أهل التوبة والاستغفار والبكاء على ذنوبنا وتقصيرنا. Essayons de couronner ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah par le recueillement, par l'humilité, dans l'humilité, dans la crainte de se voir éloigné, privé de la miséricorde, et dans l'espoir de se voir pardonné, de se voir pardonné. Et dès maintenant, délaissez tout ce qui vous fait oublier Dieu. Délaissez les mensonges, informations et autres. Délaissez ne serait-ce qu'un instant vos SMS bidons. Consacrez-vous ces 2 jours, consacrez-les à l'écoute du Coran, à l'istighfar, à la lecture du Coran. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يوفقنا لما فيه رضاه. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.